the dirty business data. So let's go. First, I'm gonna copy the data. So ako na nag-copy tanan, ako na gi-paste, ako na nagi-plaster siya daan pero wala pa na ako gi-sugod ang mga phase. So let's start phase 1. So find and remove all duplicate rows in Dirta data. So to do that, we have to highlight all. So then let's go to data, highlight duplicates, then remove duplicates. We have 5 duplicates found, so we need to remove it. Then okay, so all duplicates are removed. Ang ato nang buhaton sunod is highlights in a row with missing gross annual income or status in yellow. So ito buhaton i-highlight na to hantod padulong sa tanan kay para makita na to. So then ato ta sa home, conditional formatting. Then we need to add new rules to make it easier. So using this formula, we can easily add color yellow with missing sa status o kaning gross annual income. So we have already add yellow color. So let's go number 3. Trim extra white space from the business name column using trim function. So buhaton ni nato. Butang sa naton nito. Trim business name. Business name. So, okay. Nakuha na na to. So isang keyword na ito, trim. So but nga natog trim equals trim. Then click this. So enter. So na trim na nato. Then copy all formula para makakuan tanan. So nakuan siya tanan na plaster. So ang ato din buhaton na is i-copy ni nato. Then butang nato dire. Paste as value para value lang ang mabutang. Butang na. So okay. So nabutang na siya tanan. So ang buhaton nato is i-delete ni na row. So maghiman na pud tag bag-o. Highlight. So number 4, fix misspelled district, ensure all values match the standard set. Mangagoy population tabun. So to easily do this, we have to use formula as a shortcut. So the ibutang is ano to, district. So district. Ang ato formula na gamiton is nakakuha na ko, naka-search. So we can easily do that if we use this formula. If error, so copy. Let's copy this formula. Then paste it here. This formula, if mag-search daw og maka-search siya kag sanhos na mali ang spelling, kumawas, mangagoy na mali pag spelling, poblasyon na mga mali spelling, iya na translate to iya itarongon yung spelling using this. So pag enter na to, C2, so horizon lang ni natong 3. Tama ng formula pero narakoy na mali. So San Jose, sige, plaster na niya ang kuan. I-check na to kung ma-plaster niya ang uban. So let's do this. Highlight all. So abot na siya sa pinakababa. So check na to. Ang mali na spelling na let's do this. Mangagoy, which is double G. So gi-plaster na niya dire. So okay. So ang ato na pod buhaton na ni is copy. Copy then paste na pod. Paste
paste as value. So na-plaster na siya, wala na siya mga mali na spelling. Okay, so kanina ko i-delete na lang ni nato. Let's delete this. Okay na. Then let's go to 5. Standardized categories. Ensure only those value exist. Manufacturing, food, beverage, construction, retail, and professional service. So, ang ato ikwanda ni, ang iutro na po nato, same atong district is in category. So, check. Ibutang nato dari, categories. Categories. Category lang. Tang nato. Then, same ang atong kuan, himuan lang natong formula, pero same raman to siya sa atong isa ka formula. So mao ra ni ato gamiton if error lookup. Same la siya sa yung formula sa katong district. So let's do this. Ang formula daw diri is kung ang ma-search nimo i-search ang construct na mali spelling, manufact, retail, proserve, ang kanang mga mali og spelling na mga kuan nga diretso lang. So ibutang daw nila, iya daw i-search tapos i-plaster niya construct mga tama na spelling. So manang kuan, no, tapos enter. So ang manufacturing, okay. Ang construct, i-try natin yung construct. So ang construct na himo siya construction, i-plaster siya. So check nato dayon kung ma-plaster na siya. So check nato ba. Let's check. Ang retail gi-plaster niya. Same. Ang pro service gi-plaster na professional service. So it's okay. Okay na. So ato na copy. Again, copy tapos paste balik sa category. So nope. Wrong copy. Copy, then paste as value. No, check. Go back. And it's okay now. Nawala na ang mga mali na spelling. Mao nang nakakauan sa formula kay dali ra nato siya ma-change. Gamitan na natong formula, dili nato siya pangitan og mga lain-lain buhaton nun. So let's go. So 6. Standardized status. Change all entries to proper case, active to active pending and pending. So ang ato buhaton is proper case lang. So let's use this status. So sa status lang to. So itong status, lagyan natin itong status. Then let's use the proper sa baba. Then click this and enter. So na proper na siya. Kung i-try na nato copy sa baba, dapat okay na, na-active na pod siya. So ang gi-proper case lang siya. So okay, let's go. Ato na i-copy. I-copy na tong formula sa pinakababa. Copy na siya. Let's end. Okay. Expired. Let's check ng mga mali spelling. Pending na all caps. So gi-plaster niya. So it's okay now. So ato na siya i-copy and paste na to dire. Paste as value, okay, para dili siya ma-outro. Then delete. Okay na. Ang ato na lang button is sunod na to buhaton is kaning phase 3, handling missing data. So for missing gross annual income, input the average income of all business as a placeholder. So for missing status, label them as unknown. So let's go sa 7. Ang 7 daw is gross annual income. Bato niya na tong gross annual income.
Ang buhaton nato aning 7 is ikuha ni nato na formula sa kilid. So wait, let's make this himo sa tag gross annual income. Paste. Let's delete this para mas maklaro nato kung unsa ato agi ang gross annual income. So himuan nato ni kuan formula, gamiton ni na formula kuha na tong average sa tanan gross annual income. So kuha na to sa average. Nakuha na natong average, so ato na siya ikuan sa waon na to ang percent, so man na siyang average. I-copy na to, copy, then paste na to dire sa kilid as values. Delete na ni nato. Ano siya, so then we'll use the next formula, which is this. Gamiton ni nato na formula para makuha kung unsa tong mga NA or blank maura niya ay ibutang. So ibutang nato ni. Copy sa ni nato. Let's copy this, tapos ang kani i-change nato na katong values na ato gikap 315 651. Tapos ang kaning mga kuan kaya nga to magigamit is F2, so i-change na to F2. F2 F2 mali, kulang na 651. Let's enter. So hindi pala F2, ano, E2 din to. So maani ang kuan, kung kinsay mga blanco diri pangbot nga na niya og average. So copy natin nakita na ninyo ang mga kuan gikuan to niyang average, gipangbot nga niya pati tong NA. Na mali din slash, kaya hindi gumana. So mali ning uban, i-delete sa ni nato. Go back. So natay na mali, so ato ra ni A and A kinamali ta ato. So nakuha na niya, dapat ang NA pod mabot nga tong mga average. So let's put it. Check na to ang mga NA. Nabot nga na siya average 315651. So ato na siya i-copy. Copy, then post nato dire. Paste as value. So okay na, nakopy na nato, i-delete na ni nato.
Then the next is for missing status, label them as unknown. So ang status na pud tahit ito. Copy na to ni. Paste na to dire. Kuan kay para dali lang. Sunod kuan daw na to. Label them as unknown. So ang formula same lang siya. If sa F2, so tama to. F2 which is F and 2. So okay. Ulit lang yun nato. Then let's go. Kung unknown daw ang nakabutang, kung ang status daw niya is missing, so kani ibutang lang natog unknown. So okay na ni. Ato na lang i-drag. Let's drag this. Then okay. So let's check. Ang kaning mga walay kuan na imo siya unknown. Dapat kung mahuman ni nako wala na ning mga yellow. So let's copy. Then paste as value. Bakit di ko to makopy? Copy. Okay. Then wait lang. Di makopy. Copy. Okay na pala. Na-copy na. Okay, check ko kung may unknown. May unknown. So okay na to. So delete ko na to. Delete. So na tayo. Let's go to phase 4. Basic Analytic and Visualization. Create a pivot table and use sheet name code Analytics Summary. So ito. Lagay na to. Analytics Summary. Analytics Summary. Tama ba spelling? Pangalan pala tong first sheet which is Dirty Data. Ilagay ko kanina. Nakalimutan ko pagsabi. So, ito na. Dalawa ng sheets natin. So, ang create pivot table on a new sheet name Analytics Summary. So, lagay daw data. Let's go insert table. Then go sa existing. Okay na. Tapos, copy natin to. Then, go. And okay. Ito, may pivot table na tayo. Ang gawin daw natin is total gross revenue by district. So, total gross revenue by district. So, lagay natin itong district as row label. Ito, may label na siya. Then, gross annual income as value. This is the first pivot table. So, lagay natin ang pangalawang count of business. Tapos, ang pangalawa is count of business in each category. So, count of business of each category. So, ilagay natin dito, bagong pivot table. Check. Relay, then check that. Okay. Ang lagay natin na ito is category as arrow kasi nakalagay doon. Tapos count of business kada category. So lagay natin sa construction, lagay natin ang mga permit kasi count ito. So lagay natin as value. So sa construction may 24 ka permit ID. So ito na. Rename din natin to. I-rename na ba natin? Hindi na. Okay na. Nakuha na natin tong 9, create a pivot table. So let's go to 10. Create a 3D pie chart
showing the distribution of business status. Active, pending, expired, unknown. So, ang gawin natin is mag-create tayo ng categories, status and distribution of business. Okay. Ang gawin natin dito is status, then lagay natin status, ang pangalawa is check lang natin to, status and count pala, sorry, count. Enter natin tong so highlight lang natin to para so naka-highlight na. So ang lagay natin is may apat na status, di ba? Which is ang active, pending, expired, and unknown. Active, pending, expired, at unknown. Kung tama ako, check ko lang. Ito, apat. Then, gamitin to natin ito na formula. Copy ko lang to para hindi na tayo magta-type. Tataas yung oras. So, copy. Hindi pa yan na kasi K to. K. So, need to do status. So, F. So, i-change natin yan sa F. Diba? Nagti-32 counts na siya. It means 32 account ang active. So, change. Ulit natin to. Same pa rin na. Pero, lagyan natin ng pending. Tapos, change natin to sa F. So, 32 ang pending. Again, change natin to F. Then, lagay natin to expired. Pag enter natin, 28 ang expired. Tapos, dapat maliit lang tong unknown kasi maliit lang yung unknown kanina. F unknown na. Tatlo lang yung unknown. I-check natin dito ilan yung unknown. Isa, dalawa, tatlo. So, tatlo lang talaga yung unknown. So, tama na to. Enter natin. So, ang problema natin is gagawa tayo ng 3D pie chart. So, ang gawin natin is highlight natin to. Then, insert. Tapos, pie chart. So, 3D. Gawin natin is right click to. Add data labels para makita natin kung ilan to. Lakayin muna natin. Then, ang lagay natin is format data label. So, anong gusto natin? Check. Wait lang. Format data label. Format data label. Ito. Lagyan natin ng percentage. So, tanggalin natin to. Lagay natin sa inside. Yan. Yan na yan. Tapos, rename na lang to natin as distribution of business status. Copy. Let's copy this.
We have the active, which is 37%. Then pending, out active is 32%, pending is 37%, expired is 28%, and unknown is 3%. So yan lang. That 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 was all. We have no more. So that's all. Thank you.